السلام عليكم خاوتي. دونك كيما راكم تشوفوا فيا الليلة ما نقدرش يعني باش نحكي معكم يعني ونعت لكم الوثائق ونوضح لكم كيما موالف ندير باسكو بان فيكوريفو بلي راه عندنا التريسيتي، عندنا واحد الترانسفورماتور موش بعيد علينا. دونك تفلق الترانسفورماتور هذا، وكي رحنا سقسينا لقينا لي بومبيي منا قالك خاوتي كيفاش منا قالك يفو فوالا صون الغاز وجماعة راهم عقابها pour rétablir le courant électrique mais ça sera pas fait avant demain matin. وانا واحد من الناس ما قدرتش نصبر حتى الغدو صباح، مالا جي ديسيدي باش نهضر لكم مباشرة عبر سمارت فون اللي موجود عندي باش نعاود نجبد لكم حكاية جبدتها قبل ونعاودها. دونك هاد اليامات كاين بعض الناس راهم دايرين لا بوبليسيتي على الجماعة اللي يرفزوا لهم السي ان اف من ناحية بول دو لا ناسيوناليتي ا باري. دونك قال لك عندكم حق باش يديروا لكم ان غي اكزامان دو دوسيي، وراني قلتها لكم ونعاودها لكم. هاد الناس هادو اللي راهم يهضروا في الهضره هادي راهم يحوسوا باش يبيعوا لكم الريح، راح نديروا دوسيات وتعاودوا تبعثوهم او بول دو لا ناسيوناليتي، راهم يطيشوا لكم لي روكيت تاعكم كل كيما راكم. هذه يعني نعاودها، les requêtes ne sont pas admises par le pôle de la nationalité. عندك انت قرار تاع جوج يقول لك كي يخرج القرار واش دير؟ تروح عنده تقول له يرحم والديك عاود شارع لي من جديد، بالك هاك غالط كلش، يقول لك نو. لو بول دو لا ناسيوناليتي كي يبعث لكم لا ديسيزيون دو ريفو راهي واضحه، يقول لك سوا دير ان ريكور غراسيو بلاس فوندوم، سوا تعاود تروح تتصل، سوا دير ان افوكا باسكو لافوكا ايت اوبليغاتوار. في حال وين تكون ما عندكش يعني باش تقابل لي فري تاع لافوكا، عندك حق باش دير ليد جوريديكسيونيل. ليد جوريديكسيونيل هي في ذاتها عندها شروط، اللي يقول لكم نشوف الجماعه اللي يقول لكم نديروا لكم ليد جوريديكسيونيل هم على بالهمش كيفاش راهي تخدم. هما في بالهم يجي يعمر لك ورقه يقول لك جيب لي هذيك هذيك هذيك، دز لقدام ويطلب عليك ما على باليش انا شحال راح يطلب عليكم. وكي تسقسيوهم تقولوا لهم نتوما شكون اللي راح يدير لي لا جوريديكسيون، اللي يقول لك نعطيها لافوكا يديرها لك. بصح لكن عندك افوكا، لافوكا هذاك اللي راح يدير لك لا جوريديكسيونيل يعطي لك ورقه باللي كومكو قبل بلا جوريديكسيونيل وما تعطي له حتى دورو، مادام هو اللي راح يستكلف بك. الدوله تاع فرنسا هي اللي تخلصوا لهنا تقدر تحكموا. سي ان فغي افوكا هاو يقبل لك لا جوريديكسيونيل، يعطي لك تصريح باش دير لا جوريديكسيونيل، ما تعطي له حتى فرنك، هو اللي راح يدفع الدوسيي تاعك وهو اللي راح يدافع عليك وانت تستنى. ولا كان قال لك اون طونك افوكا يقول لك وي ندير لك لا جوريديكسيونيل وانا اللي راح ندافع عليك وانا اللي ندير هكا دير هكا، تسمى هذا كيفاش على واش يطلب عليك الصوار. وهاد السمسارين هادو انا نهضر لكم خاطر ماش انا اللي يتصل بيا، انا جو سوي سكون ابل لا بروميير مان. لكن شفت الدوسيي تاعكم فيه الحل نحكموا يا با دو بروبليم، بس على ما حكمتش عليك الدوسيي كيما نحكمش انا عليك ان دوسيي سي با لا بين تروحوا تجريوا دروات غوش، تروحوا عند السمسريه يشبعوا فيكم. دونك نعاودها لكم درك بعد. لا réexamination d'un dossier doit répondre à un seul critère. باش دير لا réexamination تاع الملف تاعك فيها شروط. الشرط الاول كي يجيك القرار تاع الرفض من ناحيه لو بول دو لا ناسيوناليتي، كي يعود الدوسيي تاعك مقرطس ما فيه حتى مشكل، ما قاسكش لارتيكل 47 وما قاسكش لارتيكل 30-3 وما قاسكش لارتيكل دو 3 جويي 1962 وما قالولكش باللي هم ناقصين ورق وما قالولكش باللي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، وتشوف باللي تفيريفي الدوسيي تاعك باللي ما فيه حتى غلطه، باللي شغل راك مستحس روحك باللي راهم حقروك، ثم تقدر دير سكون ابل
اون روكيت ولما نديرها ما ديرهاش او بول دو لا ناسيوناليتي، هذا اللي قاعدين يكذبوا عليكم يقول له لا يتبعكم. يعني زرع كي سنسور واحد ماشي هكاك وهما يحوسوا ياكلوه هو حي. نقول لكم quand vous voulez faire ce qu'on appelle une demande de réexamination وين تبعثوها؟ هاي أنا ما بغيتش نقولها لكم في لا فيديو اللي فات، بس اليوم نقولها لكم معليش. La réexamination, le réexamen d'un dossier, il se fait au niveau du bureau, le bureau de la nationalité. خاطي le pôle de la nationalité, c'est bon. خدمتو. C'est pas la peine تعاودوا تدوروا به. كي تبعثوا bureau de la nationalité à Paris, تبعث لهم الملف يشوفوه تك 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 تك. oui الدوسي هذا نظيف، لي زاك ديتا سيفيل معدولين، عنده لا بوسيسيون ديتا، ما عنده حتى مشكل، كلش تاعو نظيف، غلطوا فيه. ثم يقدر لو بيرو يقرر باش يعطيلك السي ان اف تاعك. بصح كي يكون الدوسي مرفوض من عند لو بيرو، من عند لو بول دو لا ناسيوناليتي، ويقولوا لك vous produisez des actes d'état civil qui ne correspondent pas à l'article 47. Bon, l'article 47 fait des sous-articles au collège, donc 2360, etc., etc. Et en outre, j'observe que vous ne justifiez pas de la possession d'état de français. Qui حطلك الأمور هادو ça y est, c'est bon. ما عندك حتى حل. كيفاش؟ هما يمشيو بالقوانين، تروح انت تشوف صاحبو تقول له اخويا على بالي باللي الدوسي تاعي موش معدول، بصح دار فيا مزيه، عطي لي لا ناسيوناليتي. هما مش يمدوا فيها مزيه، ناسيوناليتي بار فيلياسيون راهم يمدوا فيها حقوق، بصح فيها شروطات. il faut remplir ces conditions. كي يعود الدوسي تاعك مقرطس ما فيه حتى حاجه وغلطوا فيك، تقدر دير اون روكيت au bureau de la nationalité. قال فوالا دار لهم une lettre explicative، ولازم تكون lettre explicative ثاني مقرطسه avec des arguments ثاني juridiques. Donc je ne vois pas أنا les gens هادو اللي راهم قاعدين يصيدوا فيكم هما اللغه الفرنسويه ما يعرفوهاش، ولي زافوكا تاعهم لي زافوكا اللي يتعاملوا معاهم ثاني كيف هيا شكون فيكم اللي يتعامل مع هادو اللي راهم سكون ابل لي فوتور دو فيسبوك دي جماعه سي ان اف، يعني يوجهكم عند افوكا صحيح تاع فرنسا قاوري، يوجهكم غير عند تاع جماعه لومباشات، يقولوا لكم احنا عندنا دي زافوكا في وهران، عندنا في تمراست، عندنا منا واش ديروا بهم؟ ان افوكا انترناسيونال كيما مثل متر مغربي فيصل، oui ça c'est un avocat. كيما لويزا بوزياني ça c'est une avocate. كيما الاخر متر بوجلطي oui lui c'est un avocat. c'est un avocat. هذا ce sont des gens اللي قادرين باش والناس هادو ينصحوكم كي تعطي له الملف وقتها يحكم عليك الملف يحكم عليك الملف غير في حالة وين عارف روحو باللي راح يجيب لك السي ان اف 100%. ما يديرش كيما لي زيسكرو هادو يحكموا عليكم الصوارد، يقول لك اعطي لي الملف تاعك ومن بعد غدو كي يرفضوا كي تجي تهضر معاه يقول لك مي مو شو با المينيستر دو لا جوستيس، انني خدمتي دركا هما ما حبوش يمدوا لك الا غير هم عندهم خبر واش راهم قاعدين يديروا. مالا نعاودها لكم لو ري اكزامان دون بيرسون، اعاده النظر الملف تاع رفض السي ان اف ما يتندارش au niveau du pôle de la nationalité، يتندار au niveau du bureau de la nationalité، بيرو واحد اخر. وشكون اللي يديرها الانسان اللي ما عنده حتى رفض، عنده سبه كيما واحد نعرفو عايش في فرنسا وسكن في فرنسا، سي ان جون دو 17 ans دار اون دوموند دو ناسيوناليتي، دارها باسم مو، رجعوا له الجواب قالوا له رفض. علاش؟ قالوا له النقمه تاع موك ماهيش معدوله، مو قاوريه. واش دار؟ راح شاف لو ديفونسور دي دروا، راني درت لكم عليها، راني حطيتها لكم اون ليني، راني حطيتها لكم في الاخر في لاباج فيسبوك.
كي داروا لا روكيت تاعهم او بيرو دو لا ناسيوناليتي، اطلعوا على الملف تاعو، قال واش جاوبوا؟ قالك لو ديفونسور دي دروا واش قال لهم؟ قال لهم لا فيلياسيون دو لونفون a été établie par rapport à la mère. واش دخل النقمه تاع امها؟ مادام نتوما راكم مستعرفين باللي هو ولدها، ومادام المراه هذه عندها الجنسيه، عنده حق باش يدي السي ان اف تاعو بدون ما يدير لا بروسيدور هذه كل. ابا بيرو دو لا ناسيوناليتي كي شافوا الملف تاعو قال لك وي سي فغي لا ريزون، عطاوه السي ان اف تاعو. بصح نعطي لكم يعني عطيت لكم كيما يقول لك ان كا. دركا هادو قاعدين كيما جماعه لي فيزا، يجيو 1000 واحد يدومونديو لي فيزا، 999 ما يمدوا لهمش، يمدوا لفرد واحد. ويجيو لي زيسكرو هادو يجيبوا الفيزا تاع العبد هذا، يقول لك ها انا نجيبو في لي فيزا. مع السي ان اف سي لا ميم شوز. دونك جو نسي با هما يحاربوا فيا، هما يحبوا ولا هما يشتوا العبد اللي يكذب ولا كيفاش. اني قلتها لكم، mon métier c'est défenseur des droits, je sais ce que je dis. Vous n'avez pas le droit de faire de demande de réexamen d'un refus de CNF au niveau du pôle de la nationalité. واش يقول لك؟ يقول خويا عندك ريكور غراتيو غارد دي سو، عندك العداله والافوكا اوبليغاتوار. هذه من جهه، او تقدر ديري ركات حاجه عاديه، طفل صغير تاع 5 سنين يديرها، تقدر انت ديرها بلا ما تحتاج حتى واحد. شفت الملف هذاك اللي بعثته النهار الاول au pôle de la nationalité، تعاود الملف تاعك كيما راه، تحطو في البلوف، تحط لادريس دو بيرو دو لا ناسيوناليتي ا باري، تشوف واحد اللي يعرف يكتب بالفرنسي موش اي واحد. دونك لازم تشوف انسان اللي يكون فرانكوفون، يعني في الدم، انسان اللي يعرف التاريخ تاع فرنسا ويعرف الدستور تاع فرنسا 1789 ويعرف الامور، باش كي يكتب لهم يقيسهم. سي سكون ابل لا سونسيبيليزاسيون دو لانديفيدو. ساعات كي تروحوا للاداره تعودوا حاصلين في حاجه، انسان كي يعرف كيفاش يتعامل معاهم، يوليو هما يعطيو لك العفسات، هما مش حيوانات. لو كان ما تعرفش تهضر هم يشوفوا فيك نمرو. دونك هاد الفكره هذه تاع تاع كيفاش سموهم لا ريكزاميناسيون دو دوسيي سي اون اسكروكري، راني نقولها لكم ونعاودها. بون هذه سا سي لو بروميير بوين. ما نعرف على واش كنت راح نزيد نحكي لكم. حاجه لي كونسلطاسيون. لي كونسلطاسيون على واش راح تكونسلتي؟ راح تكونسلتي تسقسي على حاجه اللي موجوده في الانترنت. روح للسيبر اخويا، انستالي روحك، جيب واحد. راهم كاينين الناس بزاف لي جون هادو اللي يقراو في الجامعه، الناس واصلين وعندهم مثقفين خير من هادو اللي راهم قاعدين يدبروا عليكم. قالك بون انا ما فهمتش القانون هذا، تجبدو تقراه، عندكم المترجمه هذيك ترجموها وكل، وانت عندك الجواب تاعك. تروح انت عند واحد تقعد معاه 10 دقائق ولا ربع ساعه بلا 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 بلا، ما يعطي لك حتى حل، يبقى غير واش يعرف يقول اعطي لي الدوسيي تاعك. عندنا لي زافوكا في فرنسا وكح 700 يورو 800 يورو 1000 يورو 2000، ومن بعد ربي يجيب. هاي على بالي كان يعني الحمد لله درك يعني عندي قطعه لي زابوني راهم قاعدين تسمعوا فيا. كاش واحد فيكم اللي يتعمل مع هاد الناس هادو اللي راهم قاعدين يبرحوا في الفيسبوك وفي اليوتيوب، يبقاو بلا 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 مدة 10 سنين وهما غير بلا 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 وجابوا حقهم؟ ما كانش. انا ما عنديش بزاف هنا في الجزائر، عندي حوالي واحد 7 شهور ولا 8 ملي يعني تولهت بالحوايج هادو. ما نشتيش الحقره وما نشتيش الكذب وما نشتيش ليسكروكري. دونك الحاجه اللي على بالي بها نهضرها، سواء عجبهم الحال ولا ما عجبهمش الحال. هاني هضرتها، هاني نقولها لكم. اي واحد عندي قطعه لي زيميل schengenconsultation.com سيرفيس فرانس ناسيوناليتي. عندي ثاني اخرين قوضه اللي في فرنسا. لو كان غدوه يطرح لي اي واحد فيكم مشكل ما نعرفلوش،
باسكو بيان سور مانيش هاز ان اورديناتور في راسي نقدر نترانسفيري الجواب تاعو للواحد اللي يقدر يجاوبك. نقدر نقول لكم باللي في الانترنت درك منو جاي نعود نعطي لكم دي ليان تاع لي كونسلطاسيون جوريديك تاع لي زافوكا تاع فرنسا تاع بوبلاش. دركا نتوما عندكم الاختيار سوا تتبعوا لي فغي زافوكا تاع فرنسا روبير جان فرانسوا وكان قطع جزائريين ثاني لاباس بيهم كيما مغربي كيما بوزياني. لا بروميير كونسلطاسيون اي غراتويت يجاوبك تبعت له الدوسيي تاعك تربح. ولا تبعوا هذا الناس هذو اللي قاعدين يخرطوا عليكم ويقولوا لكم انستركسيون دوسيي 300 يورو انستركسيون سوسي 500 يورو. خويا نفتشوا لك على الديكري بصح انا خاطي عندنا واحد الجماعه في فرنسا على بالك فرنسا يسلكوا يورو باش يتحرك لك من باريس لبيرفيت يدي حق ديرونجمون تاعو ها شحال 800 يورو. من نتوما هبلتوا ولا كيفاش؟ ها نعرف انا كاين جماعه اللي في الخارج يديروا لكم لي ريشيرش الاخرى هذا كي يديرونجي روحو يخرج من البيرو ويروح لا بيبليوتيك ويفتش لك وكلش خاطر ماش كي يروحوا موش راح يروح على جالك انت. ناس هادو سي دي بروفيسيونيل كل نهار يجيوهم 10 15 دوموند. شحال يطلبوا 40 يورو. كان اللي يطلب 10 يورو كان اللي يطلب 20 يورو كان اللي يطلب 40 يورو. كي يجيو 5 6 من الناس يديبلاسي روحو على 5 6 من الناس ما يروحش على جال فرد عبد. دونك كي يروح موش راح يخدم لك بلاش او صاي ودا لا جورني تاعو. انت تخلص لا بتيت سوم هذيك تتهنى نهائيا واحد ما يبلاطك تروح انت تمد 800 يورو ولا هادو الناس اللي راهم قاعدين يبرحوا. ما حكيتها لكم قبل بس نعاودها لكم. هذه واحد العزوزه وين ساكنه في بجايه ان شاء الله هي تكون تسمع فيا دركا مدت 50 مليون ما نقول لكمش شكون خموا مليح درك تلقاوه. مدت 50 مليون للواحد باش يفتش لها الديكري 2500 يورو بوغ ان ديكري. قعدت مع الاخر ولا ما يهزش عليها التليفون بكل زلاها طفرت فيها. نحيو النيه هذه. دونك هذه هي اللي بغيت نقول الموضوع تاع الليله. هاو مازال ما رجعش تريسيتي لا غلب ترونسفو تسخط تفلك هم لي بومبيي هاي لا ميري هاي منا. دونك ما عندنا ما نديرو لهم. دونك حنا رايحين نقعدوا بدون كهرباء حتى الغدوه. بس الحمد لله فيف لا تكنولوجي. عندنا السمارت فون شحال فيه مازالت عندي فيها 53% كافيه خير ربي باش نعطي لكم هاد المعلومات هذه. درك نديرها اون لين وردوا بالكم ما تزيدوا تمدوا حتى فرنك. نحكي لكم على واحد اتصل بيا من فرنسا كان محتاج مسكين لواحد معلومات وعطيت له المعلومات اللي بغاهم. مع الاخر استكثر خيري حارف هي كيف ما طلبتش عليه السوارد قلت له écoutez monsieur moi je vous ai orienté je vous ai guidé. ما كان وحده واش دار قال لي عطي لي الريف تاعك موش محتم يعني من الفرحه وحده دز لي 100 يورو. وقلت له سي با اوبليغاتوار. قلت له انا على واش نسلك يعود انسان مدار فيا ثقه عنده ملف يقول لي تفضل هاو الملف تاعي راح نتعب على الملف تاعو ثم نطلب حقي. وكي نطلب حقي بصفه منطقيه ما نديرش كيما يديروا 2000 يورو 3000 يورو 4000 يورو 5000 يورو. وي سي دو سور. بون كي تقفلوا عليهم البيبان الناس هادو عياو يشبعوا بليسكروكري واش ولاو يديروا ولاو يخرجوا عفسات جدد. عندنا خبر بلي بزاف جماعه اللي عطاو لهم لي ريفيو تاع سي ان اف. العاصمه وحدها بعثوها 10000 ديسيزيون دو ريفيو. الجي برك عندها 10000. عندنا باو وهران ما على باليش. عندك الجي وي فيها 10000 ديسيزيون. سي ان شيفر كون ميم. ولي ديسيزيون هادو مازالوا ما حكموهمش. كان جماعه مني من 2019 وهما يديروا في الحرب مع القنصليه باش يجيبوا لي ديسيزيون تاعهم عياو خاطر ما لي جاجون اللي يخدموا في الاخر في لي كونسولا ما لحقوش. عندهم 4 ولا 5 من الناس على بالك باش يديروا لي كونفوكاسيون انديفيدوال. هادو واش ولاو
ما يقدرش، سي با ان طرافاي لاشين، لازم كل واحد يعيط له كلش. دونك على هذه فيها لي روتار بزاف، ما فيها لا شريات لا والو. زادو داروا لكم دعايات هذيك تاع لي زونسيان كومباتون، يبعثوا لهم ورق يلقاو فيها الابيض، يقول لك هو عنده ديكري ومدرقها بالابيض. نتوما واش بيكم؟ هذه يسموها فرنسا، هذاك الابيض كي تلقاوه في الاخر في ليكستري دي سيرفيس تاع لونسيان كومباتون، هذيك يسموها سي ان دوكيومون ريكونستيتيوي. خاطر باش لي زارشيف تاع بكري كان اللي فسدو كان اللي ما فسدوش، مالا هما يحاولوا يعني باش يعاودوا يسقموها. على هذيك تلقاو بلايص مكتوبين مليح وتلقاو بلايص باويض. البلاصه هذيك كي تعود مقطعه خلاص ماهيش باينه، واش يديروا لها؟ يديروا لها ورقه بيضاء باش تخرج لك اون فاي نظيفه بيان بروبر. هنا لي زيسكرو لقاو اللي قاعد كي الشوطم، قال لك حقا الفرنسيس راهم شاريينها لنا، اي فيها لا ديكري دو ناتوراليزاسيون، درقوها باش انت ما تطلبش سي ان اف ويخليوك انت بالشك تاعك. هذه ثاني راهي كذبه. وباش نكمل لكم لا فيديو تاع الليله، لي فو ديكري اللي راهم جاوني، نقدر نقول لكم باللي 90% راهم جاوني من بويره برج بوعريريش. هاد لي دو ولايه كارثه. عندهم يكريفان بوبليك في البرج يجيب لهم الاخر دي ديكري، يصورهم بالكحل ويدير لهم الكتيبه بالابيض ويحط لهم جورنال اوفيسيال كذا كذا. دونك الناس اللي شكاو لي درت لهم لا ريشيرش، جاوبناهم، لقينا بلي لي ديكري هادو كامل ساعات ديكري مخدوم من راس لي سكرو هذاك. ساعات الديكري نلقاوه، بصح كي نلقاوه ساعات نلقاو تاع طالياني، ساعات تاع بولوني. سي ان ديكري كي نو كوريسبون با ا لا بيرسون هذيك، محمد بن محمد باغ اكزومبل، ولا جو نسي با مسعودي بن كذا. وعاودنا اتصلنا بالناس قلنا لهم يا ولدي الديكري تاعك فو مخدوم، روح جيب صوردك. كي راحوا الناس هادو يريكلاميو عند ليسكرو هذا، ليسكرو هذا اخي وجههم صحاح، قال له خويا انا الديكري تاعي صحيح، جيب لي البيان باللي موش صحيح. بون واش راح نديروا لهم؟ فهمني برك كيفاش. ورقه رسميه تاع نونت تجيك من نونت مسينيه من عند اوكيل دوله تاع نونت، ويبعث لك لا ريبونس وخارجه في اللوجيسيال مخدوم تاع نونت، يقول لك باللي سي فو. وعندك من جهه اخر واحد مكمل عايش غير باللي سكروكري يقول لك جيب لي البيان. هاو عندي البيان. شوفوا نقول لكم حاجه، كونوا فحوله حتى نتوما، ما تخليوش الناس يلعبوا عليكم. انني ما ندسش الناس على نيفهم. كي نقول لكم باللي لو ديكري إلي فو، تيما إلي فو بصفه رسميه. دونك ما تخافوا منه ما والو، روحوا عند السيد هذاك كيما داروا الزيتوني عدل هذاك اللي قاعد يسكروا كيف الناس يبعث لهم يبيع لهم لي ديكري ب 80 مليون. الناس هذو اللي قاعدين يبيعوا لي فو ديكري ب 3 ملايين 4 5 10 ثاني كيف كيف. ونحكي لكم على هذا تاع بويره. عندي صاحبي راح له بصح كي راح عند ليكريفان هذا واش قال له؟ قال له نحتاج ديكري تاع جدي. واش قال له ليكريفان؟ قال له يومين نعيط لك. بعد يومين قال له ارواح اني لقيته. كي هبط السيد هذاك راح له للبيرو قال له بون لقيت الديكري تاع جدي، داكور بقدا تحسب فيه؟ قال له نحسب فيه ب8. قال له مالا خويا واش راح نقول لك، هاي 12 مليون خليها عندك في القجر، اعطيني الديكري تاعك هذا، انا راني نخدم في دار الشرع، درك ندير لوثنتيفيكاسيون تاعها ونعاود نرجع لك. هو قال له هكاك، هو قال له ليكريفان حقا راني لازم حتى نسلك باش نعيط لصاحبي يفتش لك عليه. صار ماكش انت صاحبك بكري هو، ومن بعد ولا دورها صاحبه. قال له خلاص اني قلت لك، لا كان عندي ديكري ما نعطيلكش 8 نعطيلك 12، بصح جيبهولي. ليكريفان هذاك شمها قارصه ملي كان النهار الاول قال له كاي، عشا يقول له بعد سمينه قال له والله غير درت المجهود تاعي بصح ما كانش ما لقيناهش. هذا كل باش يليكيديه، هو ما يشتيش هذا النوع.
خاطر ما على بالو باللي الانسان هذا يخدم مع لي غريفيي، يخدم مع لي جوج، يخدم سي ان اجون ادمينستراتيف كي ترافاي لو تريبونال. وين تاع بويره بعد خاف، قال لك انا ما خلاص. بس على الاخر كون ضرب النح. هاي الغلطه اللي دارها، لو كان عطالو برك وجاب من عنده الديكري وتشوف كيفاه يشطحوا بعد ساعه. دونك عندكم 10 سنين وانتم راقدين. نعطي لكم سيت انفورماسيون. الجزائر كامله لي ديكري دو ناتوراليزاسيون هادو تاع الجزائريين من سيناتوس كونسولت وطلع حتى ل 1960 العدد تاعهم 3000. 3000 هذا ما كانش فوق 3000. وشوفوا نتوما العدد تاع الناس اللي راهم يفتشوا على لي ديكري. لو كان نحسبوا لي زونسيان كومباتون تاع الجزائر راهي فايته 200,000 عبد. احسبوا لي زونسيان كومباتون تاع 14-18. احسبوا لي زونسيان كومباتون تاع 39-45. احسبوا لي زونسيان كومباتون تاع لاندوشين. احسبوا لي زونسيان كومباتون اللي بعثوهم ان بتي بو ادروات، كان اللي راحوا حتى لفيتنام وشاركوا في هذيك ديان بيان فو. دونك بزاف يعني اللي راحوا فيها فايته واحد 400,000 عبد وهما غير 3000. وعندنا جماعه اللي عندهم لي ديكلاراسيون ريكونيتيف. هادوك اللي عندهم لي ديكلاراسيون ريكونيتيف هادوك تقدروا تكتبوا لو كادا. لو كادا هذا سي ان اورغانيزم تبع المينيستير دو لانتيريور، فيها ملف بسيط تعمر الملف تاعك، تكتب لهم تبعث فيها. الاخر ساباس دوفون اون كوميسيون يجاوبوك 3 شهور. عندك لا سو ديريكسيون دي ناتوراليزاسيون 11 رو دو لا ميزون بلانش. دير ان دوسيي، تجيب النقمه بالفرنساويه تاع الانسان اللي راك تفتش عليه الديكري تاعو، تجيب الاخر تاع لو بارون ديريكت، دير فيها النقمه تاعك، كوبي دو لا كارت ديدونتيتي ريكتو فيرسو، اون لتر بريه عاديه تبعثها بيديك افيك اكوزي دو ريسبسيون. كي يحكموا البريه يديروا لك تفتيش، ما فيها لا شريط لا والو، كاين ما كاينش. هذه لا سو ديريكسيون دي ناتوراليزاسيون اللي راهي يعني متحكمه على كلش، هي تابعه المينيستير دي زافير ايترونجير. ومن جهه الاخرى عندك المينيستير دو لانتيريور. بيير فيت ثاني كيف ما يبخلوكش، يديروا لك التفتيش من 1900 حتى 2000. هاو يبعثوا لك في الانترنت يقولوا لك راك طلبت علينا لو ديكري تاع فلان، حنا ما خدمتنا ما نفتشوا لكش على الديكري، انت اللي لازم تفتش على الديكري. بصح مادام كتبت لنا وجات البريه وتعبت عليها، معليش رانا درنا لك التفتيش من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، رانا ما لقينا والو. دونك كي تجيك ورقه فو ديكري، وفو ديكري هذا يقول لك انسان انا جبته من بيير فيت، وتكتب انت البيير فيت يقول لك ما عندكش، واش تسمى؟ ما لا نقول لكم لازم تفيقوا، حلوا عينيكم. هم قالوا لي باللي درت لا فيديو البارح، واليوم قطع الناس اللي عيطوا لي في التليفون قالوا لي الجماعه هادو اللي مولفين بلي زيسكروكري البارح في الليل، قال قاعدين يزابطوا وعيطوا من هنا ويحلفوا ويديروا كلش، يقولوا زابطوا على رواحكم. ما يبقى غير الحجر في الواد. هذه علمني فيها بابا، قال لي فو ايتر جوست دون لا في، وامشي قد يوصلك ربي. خاطر ما هاد الناس هادو كل قاعدين يخردوا في لا ميزير تاع الناس. سمعت بالنسبه لي انا نعتبرهم حيوانات. سمعت ما يشفق لا على باباه لا خو لا صاحبه لا والو. هات برك. دونك فيت اتونسيون ا فو، il faut pas vous laisser faire. راني من الصباح وانا قاعد نحكي يعني بالعربيه، نحب نكملها بالفرنساويه وسمحوا لي. كاين جماعه يعني اللي يفهموا الفرنساويه مليح، بالاخص خاوتنا القبايل سي دي فرونسيزون. دونك نعاودها لكم بالفرنسي وردوا بالكم. Donc voilà, en ce qui concerne ce qu'on appelle le réexamen des dossiers pour les personnes qui ont fait l'objet d'un refus au niveau du pôle de la nationalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites l'objet d'un refus à partir du pôle de la nationalité, automatiquement, ce refus est basé sur quelque chose. C'est quoi? Donc, si vous avez été touché par l'article 47, si vous avez été touché par quelque article que ce soit,
vous ne pouvez pas demander au pôle de la nationalité à ce que votre dossier soit réexaminé. On ne réexamine pas un dossier qui est bourré d'incohérences, un dossier qui comporte des fautes graves, un dossier... Vous savez que notre état civil est complètement pourri. Et ça va encore prendre de longues années pour que notre état civil soit vraiment au point et soit, disons, ce soit quelque chose de vraiment régulier. Donc, par rapport à ça, il est inutile de demander le réexamen de sa situation au niveau du pôle de la nationalité. Par contre, je parle d'un cas sur 1000. Il arrive que parmi les milliers de dossiers qui parviennent au niveau du pôle de la nationalité, de temps à autre, qu'un dossier ait été injustement refusé tout simplement pour une erreur d'appréciation. Le dossier est bon, ne souffre d'aucune équivoque, il n'y a pas d'erreur. C'est un monsieur qui doit déterminer sa filiation par rapport aux parents français dont il réclame la nationalité. Bon, vous instruisez vous-même votre dossier, vous voyez qu'il est bon, que vous avez fait l'objet d'une erreur, parce que les Français se trompent, ils ne sont pas infaillibles. Donc, si vous voyez que votre dossier est bon, qu'on n'a rien à lui reprocher, dans ces conditions, vous avez la possibilité de faire une requête au bureau de la nationalité, qui n'a rien à voir avec le pôle de la nationalité, mais ce sont ce qu'on appelle les supérieurs du pôle de la nationalité avant le garde des Sceaux. Donc le bureau de la nationalité se situe au milieu, et c'est le chef ou la chef du bureau de la nationalité qui prend la décision, après avoir instruit votre dossier. Si effectivement il s'avère que votre dossier est bon, elle vous accordera votre CNF. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le réexamen de ce dossier, il s'agit d'un cas sur 10 000. Donc, il ne faudrait pas généraliser, prendre uniquement ce cas et en faire la promotion et ce qu'on appelle de la publicité, en disant oui, il existe une autre alternative. Je vous le dis, le pôle de la nationalité, quand même, ils ne sont pas cons. Ils ne vont pas vous dire si le réexamen existait, vous l'aurez mis dans votre refus. Vous avez la possibilité de faire réexaminer votre dossier. Vous pouvez aussi faire un recours gracieux et vous pouvez, avec la présence obligatoire d'un avocat, faire une assignation du ministère public devant le tribunal judiciaire. 3 points. Mais eux, quand ils vous répondent en général, ils ne vous parlent jamais de requête. Parce que le pôle de la nationalité, en général, ils ne se trompent pas. Ils vous disent, vous avez ça, ça, ça. Donc, il est inutile de perdre du temps, parce que celui qui fait de la promotion en disant que vous pouvez faire examiner votre dossier, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous demander de lui fournir des documents. Ensuite, il va vous dire, c'est l'avocat qui va s'en occuper. Ben oui, c'est combien? Je ne sais pas, je ne connais pas les prix des gens qui tournent sur Internet, mais je sais qu'un réexamen, bon, c'est la photocopie du premier dossier que vous avez envoyé avec une petite requête. En principe, ça ne dépasse pas les 50 €. Mais je pense que ils vont demander minimum, ils vont demander entre 700, 800 jusqu'à 1000 €. Alors, ceux qui accepteront ça, c'est comme s'ils prenaient 1000 € et qu'ils les jettent à la poubelle, c'est pareil. Alors faites très attention à vous, et ça ne marche pas. Pour ceux qui veulent faire des consultations gratuites, nous le faisons. Je ne suis pas le seul à faire des consultations gratuites, mais une seule fois. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Pour le moment, je n'ai pas encore atteint le quorum de 1000 abonnés, mais je n'ai les 1000 abonnés. Pourquoi? J'ai besoin d'avoir ces 1000 abonnés pour pouvoir, par la suite, éditer des lives. Je pourrais directement, même si je suis en déplacement, si parmi les internautes, il y en a quelques-uns qui se retrouvent en difficulté, qui ont besoin, disons, d'astuces juridiques pour se sortir d'un mauvais pas, que ce soit par rapport à l'article 30 ou par rapport à l'article 26-3, par rapport à ce qui se passe en Algérie. Donc, l'article 47, j'ai remarqué que pratiquement personne ne savait comment ça se passait pour l'article 47, donc ils s'imaginent qu'il suffit de se présenter au niveau de la mairie et de dire « Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc je peux répondre à tout ce genre de questions
Et en ce qui concerne ce point, je vous promets que je ne compte pas m'en arrêter là. Donc, dès que possible, une fois que, à partir de demain, Inch'Allah, qui rejette l'électricité, une fois qu'ils auront réparé le transformateur, je vous ferai une autre vidéo avec preuve à l'appui. Donc, je vous fournirai des documents du pôle de la nationalité, et c'est eux qui le disent. Je vous fournirai le lien du ministère de la Justice sur lequel est écrit tout ce que je vous raconte. Je ne ferai pas de live juste en blablabla. Bla, bla, bla. Je ne ferai pas de live en falsifiant des documents, parce que c'est très facile de falsifier un document. Je prends un document, bon, c'est marqué République. Je vais prendre un document, par exemple, bon, voilà, vous avez ici ce qu'on appelle l'entête, République française et tout, donc vous avez des lois et tout. Moi, il me suffit de copier ça, de le mettre sur micro-ordinateur. Bon, attends, je vais effacer ça, là, de ce côté-là, mais عنده حق. Bon, allez, tac, 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 عنده حق. يلا لصق لهنا. زيد لصق لهنا. زيد لصق لهنا. Parfait. هذا قانون تاع ministre des escrocs. ومن بعد يجي يهضر معاك اون لايف ويقول لك ها عندي حق. Voilà, regardez, c'est bien ce que je vous disais. Tiens, ben justement, j'en profite là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle votre demande aux archives nationales. Donc, ça concerne la nationalité. Alors, regardez bien ce qu'ils disent. Vous avez adressé aux archives nationales une demande de recherche d'un éventuel décret de naturalisation relatif à Monsieur Kada Kada, né Kada Kada, décret dont vous ignorez la date. Wesh hatin lana, regardez bien, c'est à vous qu'il appartient d'effectuer cette recherche dans les publications officielles. Les décrets d'admission aux droits de citoyens français ont en effet été publiés au bulletin des lois, partie supplémentaire jusqu'en 1923, ainsi qu'au bulletin officiel du gouvernement de l'Algérie, puis au journal officiel de la République française, ainsi qu'au journal officiel de l'Algérie. اللي عنده الجنسية يقدر يفتش في الجورنال اوفيسيال تاع الجزائر، لكن الانسان هذا عنده الجنسية يلقاه. على تروحوا لي زارشيف وتروحوا عند لي زيسكرو هذا واحد يقول لك عندي المعرفة درك نجبد لك منا ومنا، تقدر تشوف مع الجورنال اوفيسيال تلقاه بالفرنسوية وبالعربية. Alors, يقول لك ces publications figurent dans les collections des bibliothèques importantes. Ça veut dire بلي ما فيهاش غير une seule bibliothèque فيهم زوج ولا ثلاثة، بصح بيرفيت هذاك سي لو سونترال يلمهم الكل. Bon, قال لك ما بغيناش نعكسوك. Une recherche a cependant été effectuée à votre intention dans les instruments de recherche disponibles aux archives nationales, répertoriant les noms des personnes naturalisées par décret entre داروا التفتيش 1900 حتى 2010. Seule période pour laquelle nous faisons la recherche par correspondance. Ce nom n'y figure pas. Alors, vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous une fiche explicative sur la nationalité française en Algérie, à retrouver sur nos sites internet, etc., etc., etc. Avec mes salutations, Archives nationales, Direction des publics, Département de l'accueil des publics de Paris. Votre demande a été traitée par Madame Cécile Simon. Ah, et واش تخسر كي ديرها؟ سي غراتوي. تروح عند نسكرو يقول لك اعطي لي 800 يورو باش يفتش لك الريح. ها واش راح يدير لك؟ راح يدير لك 800 يورو تربح. يقول لك اخويا ما لقيناش هذا، واش يخسر عليك؟ انا نعرف انسان تعطي له 800 يورو يقلب لك لا بيبليوتيك تاع فرنسا دو ا زد، ويقلب لك لا بيبليوتيك ثاني تاع الجزائر دو ا زد، ويجيب لك ورقه ويجيب لك البيان باللي هو فتش لك ويدير لك ويدير فيها خدمه. على الاقل يخرج لك واحد 20 ورقه يقول لك اني درت لك التفتيش par date de naissance, ou درت لك تفتيش par lieu de naissance, ou درت لك تفتيش في البلدية، ودرت لك تفتيش في التريبونال. هاو الجواب تاعهم أو كل شيء يقول لك الوثيقة، ثقة في الوثيقة.
les écrits حاجة مكتوبات تبقى البلا بلا بلا ما كانش. Donc je me répète je m'excuse enfin pour la qualité de la vidéo. هذا هو الشيء اللي كاين pour le moment. En attendant inchallah le jour où j'éditerai mon site internet, je vais créer ce qu'on appelle une foire aux questions pour répertorier toutes les questions qui reviennent très très souvent, Inch'Allah, et faire ce qu'on appelle une base de données qui sera libre d'accès pour tous ceux qui voudraient y jeter un coup d'œil. Que ce soit, enfin, je vais essayer donc de récupérer le maximum de CD-ROM que je prendrai en fiche et que je mettrai directement en ligne. Donc ça, ce sera pour l'Algérie, pour le Maroc, pour le Sénégal, pour toute l'Afrique, car les CD-ROM sont des collections qui concernent toutes les personnes qui se sont naturalisées français entre 1900 et 1960. هاد CD-ROM تلقاو فيه القائمة تاع الناس par ordre alphabétique, par date de naissance, par lieu de naissance, par nom patronymique, par nom de naissance, par nom de jeune fille si c'est une femme, par numéro de décret au journal officiel في حالة وين يكون عندك décret, surtout هادو جماعة لي فور décret. كي تجبد نيميرو ديكري تضرب لتما تلقاه بلي خاطي. اي اوسي باغ دات دو ناتوراليزاسيون كي يعطيولك ورقه يقولك بلي فلان بن فلان تورز النهار الفلاني. كي تضرب في الاخر في السيديروم لازم تلقاه، كي ما تلقاش تعرفوا بلي هو مزور. ولا هذه هي. مالا نقول لكم تصبحوا على خير. و ce soir je n'ai pas de commentaires à faire، ما نقدرش نكتب. أني هاد لا فيديو هاني درتها هادي سور سمارت فون ماهيش يعني بالميكرو اورديناتور، وبالتالي يعني كنت ندير لكم فيها دي كومونتير ونقول لكم تصبحوا على خير. اي بي يا دومان اي فيت اتونسيون ا فو. هاد لي فيديو هادو الكل سي سورتو سي باسكو quelqu'un qui fait son boulot correctement. أنا واحد من الناس نشكره. quelqu'un qui veut faire croire au Père Noël يجي عندك يقول لك كيما قلتها لكم خطرة تا واش بيك رانا هنا، حنا عندنا العفسات وعندنا 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 ونديرو. مالا هاد الناس هادو بالنسبة لي أنا سي دي غينيول، بس سي دي غينيول دونجورو. خاطر ما جاوش ماهمش يديروا في لي لايف باش يضحكوا الناس، هم يديروا في لي لايف باش فوالا باش يضربوا لهم الجيب، وعندهم الكورتيات اللي يخدموا معاهم، وعندهم جماعة موصيينهم قال لك بون جيب لي صحابك وكلش من هنا، كل ما تجيب لي واحد عندك مليون. الاخر يدي مليون والاخر يضرب 500 ولا 600 يورو. هذه هي الخدمه. دونك دار اون توال بالك الناس هادو اللي راهم يخدموا في الانترنت تلقاو عندهم 100 صاحب، وهما اللي راهم قاعدين يديروا في لا بوبليسيتي ادغوات اغوش. وانا راني موجود، وكاش واحد فيكم عندي دركا 6 شهور وانا قاعد نخدم مع الناس هادو تاع صحاب الجزائر، كاش ما تلقاو واحد برك اللي هضر عليا قال لك هو سكروكاني ولا دالي ولا منا يتفضل. مالا نقول لكم تصبحوا على خير. et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, باش ان شاء الله كي نلحق 1000 abonnés à partir de ce jour-là je serai en mesure نقدر ندير لكم دي لايف وتعودوا تعرفوا شكون الانسان هذا اللي قاعد يعطينا في هذه المعلومات. ويعني الحق قداش واحد اللي شكروني وبعثوا لي دي زيميل دو ريميرسيمون وقالوا لي باللي يعني اول مره نلقاو عبد يعني اللي يهضر قد ويعطينا في المعلومات صحاح. وان شاء الله ربي يوافقك، وان شاء الله ربي ينجحك، وان شاء الله هكا، وان شاء الله هادي كي نسمع الهضره هادي خير من الدنيا وما فيها. دونك انا كي تجيني انا بلا جونتييس هادي وكلش، لكن راح ندي عليك 1000 يورو في الدوسي نخدمه لك بلاش. هاي كي عندي الوقت فارغ وكلش من هنا، وواحد صوالي ما عندوش من هنا، معليش ماشي مشكل. on n'est pas des machines, on est des êtres humains avant tout. والانسان اللي بيان سور اللي عنده نطلب حق خدمتي بصح يفو با الواحد يدورها بروفيتاج. خاطر ما كاينين الاخرين نعرفهم بني فيلا تاع 4 ايطاج ومن بعد كي جا باش يفتش على افوكا كي لحق عندي قال لي الله غالب واك تشوف وما عنديش وكل شو هو قاعد يدور لي بكات درني كري. سبحان الله. Allez, merci pour ceux qui voudront s'abonner à ma chaîne et merci pour les commentaires. وما تنساوش ديروا لي البارطاج برك، بارطاجي حتى يضرك صبعك. Allez, تصبحوا على خير. Au revoir.